Vede beste خسته ولاخیز استایز سخسته ستنسخین وال رایون کستای قوس کولای نفکنن آیواد استودی قوملگینکت سگاتیرستون باسته کتوی راودست آخم نومیمه خخت ثابته اکسپازیسی بایگم آبریل کرون زوج قوه موزیکالون بیبلیотеке. Мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет душа художника. Это сказал Агюст Роден. Вот. Я хочу сказать, что выставка эта непростая, она посвящена 80-летию Великой Победы и разного рода картины, но это рисуют дети. Все картины от души, чистые, светлые, только так, как это понимают дети. نفگن استودیا خواستا سده فلدر کستال خزون جانرته مازال ما ارباط دست آیوادن تابو گنجته سگات اما خوصاری رستون اسفلدستادون اما زونادون интеллигенции миневерте. Мы еще помним этих ветеранов, и они еще есть живые, дай Бог им здоровья. И мы по их рассказам помним, как они сражались за свою родину. И то, что дети сегодня делают работы на эту тему, это большого стоит. Это наше будущее. Вот я пробежался по работам, они, конечно, отличаются немножко от работ Северной Осетии, но эта школа, она периферийная, и то, что они сегодня здесь выставляются, для них это будет очень большая польза. Спасибо вам за ваш труд, за вашу работу, то, что вы открываете выставку. نفگنجت تدیسن و استودیای کوختارک کنگ آخر گنجت اما قومل گنجت سخورزشچن کوتا دیپلم تی گراماتا اما زردل دارن چینگ ایرستون نومزت نفگنجت نوگ امبردگوندی. В школе Южной Осетии, Фитогуровская СОШ, художественная школа, наша грамота, пусть будет вам на память об этой выставке. О том, что вы эту выставку сделали. سگات ایرستون آدمون نفگنگ سکولپتر اما قدسن کتسویت یوری استودیان بالاوار کوتای کستتاییو آرفین خسته اما سننتست فندیک تزاختوی و رسی سگات اما خوصاری رستون آدمون نفگنگ چیلخصات ماگریز اما و رسی فیدراتیز گوخت نفگنگ ساوات ویکتر و رسی فیدراتیز گوخت نفگنگ جکایتو مرات یارفای باناسان کوتا ایرستون کتری تر قزنگ کوید کردیات جنگوی مکتای هم همس رشو خود تقدارتر در خدسه کنن من هابون هاس فشيباد هودون شويناك كورديات همشون هاوسك خوش راكند سماي شاك اخل في دار لوي كشت قوموي رشودي خشت كنوي شني ارجت خشتر اشتاي اي واد ميدك جنكوشنو الشي در ريجون بتسگن ارتكبل دايدر اخورن جاخ كيسن درگه خطيول در توجار اما مانف نفماتي كان نف همان يسران بومبيرا هو يخي مرايش اشتر خشتا اشتر لگزيناد امش النور في الدربانتش استودی کوختارک کنگ ریسپوبلیکا خوصاری رستون آدمون نفگنگ گبرات باریس یک کالکتیو نومی بوزنجن خسته زاخت آرم بردوفجتن автомобана санкута равдост кайведзан ирестуны культурун царда ирцау. Также хочу сказать огромное спасибо всем моим коллегам, детям, те, которые все сегодня пришли сюда. Я хочу сказать тех, они наши, всеми наши с Южной Осетии, те, которые приехали. Всем огромное спасибо. Как раньше было сказано, 80 лет победы. Дети наши это не забыли и делаем вот эту выставку и посвящаем им. Аж тарбузно, читали тарбашу диножи. Костای قو استودیان فتسا گرافدستود فیورال مای خوصاری رستونه نفگنجت تسدیسه. آیواد مینه ورتستر آرخس کتو افزونگ نفگنجت اسفلدستادن. آتس مایتا س экспозиции من قلمه کسنس مسکوه. Рождественная Москва, это по проекту Ника Сафронова, проект Мегаске, Мария Волкова, Каши Дувозов, Фатфадел Ордамир Шаве, Видернам Рождество, Шавай Хад Райсам Ундар. Менам Халма Касенч, есть ахам международный артист комитета Биртугалов. Он Черебал на Урахаршам Бойдова. Менам Рождество, где проходит вот выставка в случае
kliner konkurs şivayim boydum bana. Urda mece fesit testim bana. Urda jurun çraşavuttam. Bana daman navvayin testetem adam dar hayat raysu. گستای قوس کلای نفگنن ستودین بایگم دوامین سپرده سمازه نفگنگ که برات باریس قب بریسی. سوالت داخل کننس نفکنن آیواده گامپازیتسی اما دسنه بندورتل. ستودی قوملگینک تکستتن سال در خاطر و دراف دست تخوصار اما تگات ایرستونه. سوچه، مسکو، ایگیپت اما ایندی در. آخر گینک تا آرخ خواهد فایسن سفلد استادون کنکورسته. زوجه قوککتن راف دست سبون فینن ودزن اخسر دستم مایمه. تبل تلویرا که زیتازمت تا تاکسانا اینفارماتسون رواخت آبون.